Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I want to introduce myself. My name is Arnidea Septiani, student of Kukerta Online 2020, Faculty of Education and Teacher Training, State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Okay, in my video this time, I want to tell about tips learning from home during pandemic COVID-19. Check it out! To find out what are the tips that we can do studying at home during the COVID-19 pandemic, look carefully. The tips number 1, establish a routine. Treat your study from home as if you are going to the library or classes. Set a time to wake up, freshen up, eat breakfast, and get dressed. Having an established routine can provide structure for your life and signal your brain it is time to get work done. Maksud di sini adalah tetapkan rutinitas. Perlakukan belajar Anda dari rumah seolah-olah akan pergi ke perpustakaan atau kelas. Atur waktu untuk bangun pagi, menyegarkan diri agar fresh, sarapan pagi, dan berpakaian dengan rapi. Memiliki rutinitas yang stabil dapat membantu struktur untuk hidup Anda dan memberi sinyal pada otak Anda sekarang saatnya untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. The tips number 2. Have a dedicated study area. Creating a physical boundary between your study area and your action area could be very helpful to stay focused when studying for home. This can also help you to contain your academic stress to the study space. Maksud di sini adalah menciptakan batas fisik antara area belajar Anda dan area relaksasi bisa sangat membantu untuk tetap fokus saat belajar dari rumah. Dan ini juga dapat membantu Anda untuk menahan tekanan akademis Anda ke ruang belajar. The tips number 3. Take notes for online classes. It is important to put your phone away, turn off notification from message and social media on your computer, and close irrelevant webpage to minimize distraction. Taking notes during the online classes can also keep your hands busy and help to turn your attention to the class content. Maksud di sini adalah ambil catatan untuk kelas daring. Penting untuk menyimpan ponsel Anda, mematikan pemberitahuan dari pesan dan media sosial di komputer Anda, dan tutup halaman web yang tidak relevan dan penting untuk meminimalkan gangguan-gangguan. Okay, the tips number 4. Keep a routine for physical activity. Set break times for your study session, every 45 minutes to get up, move around, and activate different parts of your brain. You can stretch, do a set of jumping jacks, walk around the room, and take a look at the view outside the window. Maksud di sini adalah jaga rutinitas untuk aktivitas fisik. Tetapkan waktu istirahat untuk sesi belajar Anda, yaitu setiap 45 menit menjadi bangun, bergerak, dan aktifkan berbagai bagian otak Anda. Agar lebih aktif, Anda bisa melakukan perenggangan, melakukan serangkaian lompatan, berjalan di sekitar ruangan, dan melihat pemandangan di luar jendela. The tips number 5. Don't forget your social time. Build in some social time during your day can motivate you to stay focused when studying. You can set a time when you are less productive to reach out to friends and family. You can connect with them either through phone calls or video chatting. Maksud di sini adalah jangan lupakan waktu sosial Anda
berinteraksi dengan teman Anda dan keluarga, membangun waktu sosial sepanjang hari dapat memotivasi Anda untuk bertahan fokus saat belajar. Anda dapat mengatur waktu ketika Anda kurang produktif untuk menjangkau teman dan keluarga. Anda dapat terhubung dengan mereka baik melalui panggilan telepon atau obrolan video. The tips number 6, create a study plan and share it with others. Write down what you need to accomplish in the next 3 days and break them down into small tasks to complete in each day. Break down a big task into smaller chunks can make things less overwhelming and help you to get more motivated in getting them done. You can also share your study plan with your friends, study buddies to keep yourself accountable. Maksud tips di sini adalah buat rencana belajar dan bagikan dengan yang lain, dengan teman Anda. Tuliskan apa yang perlu Anda capai di 3 hari berikutnya dan pecahkan menjadi tugas-tugas sederhana untuk diselesaikan setiap harinya. Okay, the next, the tips number 7. Eat well, sleep well, select healthy snack when you study, and prepare lunch that will not put you to sleep afterwards. Having at least 7 until 8 hours of sleep at night is the best way to help you wake up feeling refreshed and ready to start your study during the day. Maksud dengan tips ini adalah pilihlah makanan dengan baik, tidur dengan teratur, pilihlah makanan ringan yang sehat saat Anda belajar, dan siapkan makan siang yang tidak akan membuat Anda untuk tidur setelahnya. Tidur setidaknya 7-8 jam di malam hari adalah cara terbaik untuk membantu Anda bangun merasa segar dan siap untuk memulai belajar Anda di siang harinya. The last tips, avoid multitasking. You can design it your less productive time of the day to attend to chores. Set your schedule in a way that you can focus on one thing at a time. Studying, chores, relaxing, exercising, and know that you will have designated time later for other things on your to-do list. Maksud di sini adalah hindari multitasking. Anda dapat menentukan waktu yang kurang produktif untuk melakukan pekerjaan rumah. Atur jadwal Anda sedemikian rupa sehingga Anda dapat fokus pada satu hal pada satu waktu, yaitu belajar, mengerjakan tugas, bersantai, berolahraga. Dan ketahuilah bahwa Anda akan memiliki waktu yang ditentukan nanti untuk hal-hal lain di daftar tugas Anda selanjutnya. Thank you very much for attention and thanks for watching this video. Keep healthy and always pray. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.